Papi, good evening. Sino gitanaw anak? Anino man na anak? Naihugaw? Oy, nganong gitanaw man na? Papi, oh! Hala, unsa na anak? Hala, unsa man na? Agoy. Unsa man na gitanaw sa bata, oy? Unsa na gitanaw ni bibi papi? Nganong kuan man ni anak? Ngit-ngit lagi anak. Ano mangit-ngit man ni anak? Upo anak, ningit-ngit anak. Say good night. Say good evening. Ina guys, happy Friday. Gibagyo ming Wilma guys. Grabe tugnawa guys. Oy, wag mi ka video ganina guys. Oy. Kay gitugnaw si Bibi Papi nako. Say good evening to your viewers pangga. Ina guys, wala gimi kwarta guys. Nahurot guys, bayad sa kuan guys. Hospital ni mama guys. O naguol. Naguol ang bata. Hindi maguol oy. Maninguha ra mas mama. Upo anak. Upo anak, maninguha ra gihapon ta anak. Saon man nga kuan man. Admit mas mama nya. Sige magway signal anak. Upo anak. Sunod tuig anak wan among guroy bagyo anak. Wan ay burn out anak wan say kanang kuan sa signal anak. Naglinog ba ya ganina anak? Sige simhot mo anak. Naglinog ba ganina anak? Patong nagbaro ko des may parador pangga. Bilis mama binali. Bilis mama. Bilis mama. Taga santo. Lay down. Lay down. Buutan na gini bataa. Yan, good night anak. Good night to your viewers. Matog na ka anak. Unya na oy. Unya na ta matog oy. Mag-live pa mas mama. Upo anak, mag-live pas mama anak. Upo anak. Para natin ikabayad itong utang. Upo anak. Say good night to your viewers anak and say hello. Ina guys, tugnaw kay guys kay gibagyo ming Wilma guys. Adagan pagay kay crack ang kwarto guys o sa linog. Nahurot na ni crack dire guys sa linog guys. May gani wani matumpa guys. Adag ko kay crack guys oh. Grabe dagko ang crack guys. Crack sa linog guys oh. Natunga gid guys. Naminaw ka nako nak. Ayan po guys, good evening. So happy Friday. Ngayon guys is mayroong bagyo. Yan si Papi nilalamig. So ito lang po muna ang aking update ni Papi. Ngayon lang po kami naka-update guys kasi kanina ang lakas ng ulan at ang lamig. So ngayon, tumila na po yung ulan. So good evening everyone. Thank you for always watching. So ito po si Papi guys oh. Ang tingog to nak. Yes anak. Say good night. Na guys, happy Friday. Wala na pong ulan guys, pero malakas pang hangin. Ka-cute anak gid. Bless mama again. Yan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ang aking update ni Papi mga palangga. Ayan po si Papi oh. Nilalamig po si Papi guys.